Yeah, guys, Harvey jerseys, and it's playoff time. Green versus red, and black versus blue in semifinals. Green and black holds the twice-to-beat advantage, finishing 1 and 2 spots in standings. Ansel ball, laro natin. Nag-live pa naman si parang Kenneth. Boss, sabihin mo boss, tumapatak ulit. Kita niyan. Due to the wet court conditions and intermittent rain, today's game cannot push through safely. A heavy downpour started shortly after, forcing the cancellation of the game. In the end, we just ended up drinking instead. Since Alfonso got rewards from Revolut, if you don't have one yet, come on, let's earn some money. Nalasing na lang nila talaga ako para manalo ang blue. Nalasing na rin ako pa. Wala, hindi na tumatagay si Lander hindi na tumatagay. Anong ginagawa sa Alfonso? Wala. Yung tagay niya pinapatagay sa akin. Wala. Nilalasing. Nilalasing na. Ilang katumbas mo, dalawa? Kahit 5. Ay, patay. Ano, kaya pa ng blue? 10 lang katumbas mo eh. Nag-dribble na oh. Tagay mo na. Dribble. Blue team. Tayo ba? Practice guys sa kwarto. Tara na. Welcome everyone to an exciting showdown. Today we have the Gyeonggyo semis, and it's the first game between the black and blue teams. Black comes into this matchup with a twice-to-beat advantage, putting extra pressure on blue to pull off a win. Looking back at the eliminations, it was a close one. Black edged out blue, 87-82, a victory that secured them second spot behind the powerhouse green team. Can blue turn the tables today, or will black assert their dominance once again? Stay tuned, because this promises to be an intense clash. Laki, baka hindi makita dyan Wala, okay na. Mat. Good. Ano yung tumunog? Saan yun? Saan yun? Sa shot clock yun. Shot lock. 2 points yun, diba? 2 points sa MI. Ba't tayo umandar dito, Laki? Yung ano? Laki. Na-steal Dumasilya. Nice one! Damasin niya. 2 points. Hello. Dynamic! Okay! Pastor Ruben. Pagkate. Binalik Alfonso. Wala. Talaga, let's go! Ball number 2. Morales. Ano naman tayo? Lambol mo naman dito. Si Emma foul. Number 2. Ito ba tayo? Second team foul. Morales, 28. Ano dito rin? 2-7 o 2-7? Only line. Sir! Make sure light is ready to pair. Tira. Ay! Wala mo ilo! The Bluetooth device is connected successfully. Kita! Hey! Ay! Leo! Dalpusaw! Aray! Wala. Ina! Ay, sorry! Dito. Doon na. Kira na ito. Wala! Hey! Ay! Kalko! Kaya, tarap! Good! Aden. 15 seconds. Yan. The Bluetooth device is ready to pair. Tira. Ay, wala. Putang ina, The sorry. Bluetooth device is connected successfully. Good. Good. Labas. Sige. Wag na i-connect. Master lang naman to eh.
2 points. Teka lang. Patay mo muna. Eh, ano. Time out muna pare. SM Tuner. Bola. The blue team Pare! Hey! Tyson. Nice one! Nice one! Wala, hey! Wala! Kabila isa! Good! Nice one! Wala! Ay! Low. 6-7 ha. Low. Kick. Pinasa ka Alfonso. Sunura. Wala. Dari. Points. Morales. Lander. Dari. Pag may shot time out mo. Low. Alfonso. Time out. Balik. Ben. Pwesto ka, Ben! Tira! Nice! Foul! Good lang! Uy! Foul! Kukunin ko yan? Sundan mo lang ang bola kung nasaan. Bakit? Sundan mo lang ang bola kung nasaan ha? Ganboy! Kita dating lang may trabaho na agad. Ba't di kita? Ayusin ko mamaya. Malayo yan eh. Ayusin ko na lang mamaya. Libre, tingin oh. Buka. Nice one. Tres. Nagpulan. Ampun pa lang yun. Ampun pa lang. Gitna. Magsasarado gitna. Ganyan lang. Tira! Short! Hey! Buka! Wala. 10-19. Kabila, Alfonso! Bulod! Laki. 2 minutes, 5 seconds. Good. Push! Ponso. 14. Uno. Traveling.
Black ball. 118. Makakotilo. Wala pang red? Mamalingki na lang ako kung wala. Taas ball. Ako dyan. Baba, ano? Ibabaw. Yan. Yan, dito. Sabi na. Ayan o. Angat. Shot. Tapos. Yo, sige. Gitna, sarado. Good. Go, pare. Nice. Vamos, kanino mo? Pinik pa na. Wala. Uy, utang na. Ay, utang mo. Dalawa. Good. Kaya ito sa bila. Ito lang sa side. Ako po. Una, baba ano konti dito sa front row. Buntuto. Taas! Wah! Ay! Ate, yung lakas mo, Arlo! Ay, puta na! Ay! Foul! 14! Okay lang. Wala. Yung nakita. Tumangalo! Tira, Mick. Shoot! Hey! Puta! Wala! Hey! Dalawa! Bigyan mo! Dalawa kaya! Ito! Taas kamay lang! Kita! Pemit, ikaw lang mag-isa. Kalbo sa baba naman tayo. Pag tayo sugod tayo. Ay! Ay! Putik! Ay! Putik! Bigyan mo na lang. Ayaw kayo rin. Good! Up! Black ball! Titingnan ako ni... 15 seconds to shoot! Ilan? 15! Tira! Shot! Tira! 10 seconds to shoot! Nice pass! Baba, Paul! Baba! Kita ko lang. Yan, dyan ka lang, Ben! Sunod lang! 2 seconds! Atlaw! Baba! Nice! Baba! Ah, wala! Ay! Sorry, di na naamoy! Wala! Sayang. Oo. Set lang, set. Angat, pangso. Balik mo dun, set mo! 10 seconds to shoot!
Tulong mo tayo sa rebound. Last shot, last shot. Marami na akong magpapasbalik na pag ginat na ko yung rebound. Nice. Wala, Paul, wala. Naiwanan ako. Okay. Balik mo. Huli. Same ball. Sorry. Pag may gitna, pare. 11 seconds to shoot! Teka na. Huwa. Ano lang? Ganda ng arbus ah. Wala. Matuto. Angat! Main! Okay, tira main. 10 seconds to shoot! Lalim! 5! Nice one! Magkabila! This one! Hey! Silang! Good! Nice one! Good! Good! Ay, Ruben! Ben! Magkabila! Dito! Ba! Nice! 33-25! Okay, for the top team! Ay, sayang. Ay, doon. Ayun. Tira. Ay, putik. Oy! Hey. Tira. Ay! Alusot. Wala, Ben. Wala. Wag mo, pabasa. Ito. 5. Balik. Gitna. 10 seconds to shoot! Tira. Shoot. Hey! Nakol. Kaya naman. Sab. Labas. Ay, sayang. Gitna mo. Balik mo doon. Ole. Saras. 3 minutes, 14 seconds! Set clock. 12 seconds to shoot! Hoy! Lagi na! Short! Shoot ka! Kamay mo ako! Blue! Wala pa yun eh! Blue pa kayo na yan! Ano pag-uwi mo? Ba! Bakas! Ay, dapat eh! Hoy! Tag na napiyok ka! Ay! Wait lang! Tek, bila. Tira. Gitna oh. 10 seconds to shoot! Yun! 7 seconds! 7 seconds! Ay! Nawala! Bulok. Yeah! Amen. Block! Here. Oh. Dalawa. Good. Blue. Wala ka sa pasa dito. Harap na. Bouncer. Harap. Ganda na. Sentro. Tapos kamay. 2 minutes, 8 seconds! 2 minutes! Good. Sorry, akin. Baba. Uli! Taas mo. Baba. Good. Isa lang. 1 minute and 38 seconds! Isa lang. Start, Mel. Start yan. Response, oh.
Ay, wala. Same ball. 14 seconds to shoot. 1 minute and 12 seconds. Taas! Ay! Bilang! Shot! Press! Ball! Opya, ball! Dalawa, tatlo! Hit, diretso! 56 seconds. Yun! 50 seconds. Tira! Shot! Oras! 35 seconds. Kuha na yan! Ay, ball! Harap na! 30 seconds. 30 seconds! Dito ako! Shot! Ano ganado 20 seconds. 20 seconds! Behind! Running time ah. 15. Lakas! Putang ina! Hey! Oras! 10. 10. 9. Tagbal po daw! 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okay, teka. Diretso pag nakaside eh. Diretso ka eh. Oo, pag side. Rumay, di ka lalim na. Di ka lalim eh. Ano pala? Bawala na eh. Good. Buwa. Wala tayong kalaban. Lalim. Nice. Hey! Lucky. Wala. Nice one. Harap. Lalim. Huli. Wala. Hey, ganda. Ay, lalim na. Ha? Oh, dito. Taas kamay. Ah. Mon. Besto. Sige, konti lang. Ayun. Shot. Box. Hawak. Nice. Dalan. Ayun na. Pulang sabit na Ruben. Hey! Pakin. Oh, ikasan mo dito. Balik. Tira. Salabas na ako pare. Papak na ako sa labas. Ruben! Good! Lukas! Ganda! Hawak lang! Ay, ano? Wala! Ay, sorry! Nice one, Kenneth! Dalawa na pala! Pasalat! Good! Labay! Foul number 1. Black ball. Uli! Takas. Wala, pa. Doon! Hey! Ayan! Kabila!
Oras, oras, Kit! Lalim! Bola, 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 bola. Ayun na. Dalawa. Nice. Dala lang. Dalawa pa. 5 minutes. 22. Oy, huli! Putek yan! Walang tuspon! Ay! Bawi. Sorry, di nakuhanan! Sayang yun, Boss Hardy. Nice one. Tubig nyo. Nice. Uli. Likod. Likod. Oh! Nangyari pa. Time out, time out, time out, time out! 4 minutes 20. Hindi ako titira. Para ako titira. Ball! Ay, putang ina. Travel! Mual lang ano eh. Kumain! Diyan ka na, Pin. Sa ilalim ako. Oy, too small, gano'n oh! Sino ba yung bantay? Si Ruben lang oh! Kabila. Alfonso. Makakuha kami. Di pinasahan. Hawak lang. Hindi ko sinasadya. Reset. Pin, sa ilalim ka na. Di lang sa babaw. Hindi pinasahan. Roger mo, binato sa mukha. Hindi ka papasahan yan, boy. Nahiya pa. Salo. 3 seconds. Ano Kenneth? Okay ka lang? Kuha bola. Kabila. Apat to. Bila oh. Apat na. Isa lang sa unahan. Baba kayo dalawa konti. Nice. Done. Last throw. Back. Hey! 2 minutes. Black ball. Ako. Lalim. Yun, nakatira. Nice. Tama na kasi yung palo. Nice D. Direct yo. Ay. Ayaw, men. Kuya Ruben! Last throw. Nice. Huli! Harap! Ay puta ka na! Nice. Easy lang. Okay. Easy mo lang.
Bola, bola, good. Ang ganda, Kuya Mick. Yun, oh. Boss, tingin naman, boss. Wala! Harap! Kita! Wala kabila eh. Patay. Kaya nilasing, hindi nakahabol. Bola! Good! Sige, baba lang. Hey. Bola! Good! Nekta! Good! Huwag ka pinalo. Hali! Putik po Ranger eh. Time out, official time out. Isa lang. Bumaba kayo kami. Ako dito, gusto dyan lang sa inyo. 1 minute, 41. Kayong dalawang kahabang sa gitna, kayong dalawa. Lakas yan, ganyan. Gitna! O, ang gitna. Nice one. Dalawa, kabila isa. Apat. Huwag kayo magkita. Harap po! Gifted! Ay, putang ina! Hawas lang. Hey! Hey, Jake! Nice. Ganda na assist. Lagi na wala. Assist yun. Hindi ko yung mitang mahawak sa'yo. Babaw. Isang too small under, isang too small. 3 seconds. Nakasag lang. Hello. Time to shoot. Time to shoot. Hey. Tira. Tas kamay. Nice one. Malakas pare. Wala na. Nasa tirem. Black ball. Technical, binato referee. 35 seconds. Harap. Call. Nice. Baba. 18 seconds. 18. Ganda. Ganda. Center. Wala pang red. Wala tayong kalaban, JD. Walang red. Sa dalawa. 12 seconds. Wala. Anong oras? Minuto? Isa dito. 12 seconds. Isang blue. Takbo. Hey! 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 Buzara! Ayan! Hello! Hey! Ulit! Sikat mo! Shot! 3, 2, 1! Oh! Boss! Dos. Pahamon, tinignan po! Sayang ah. Fort. Hey, angat kayo! Tira. Hawak ka, wala bata. Blue! Nice one. Ben! Open! Tira! Hey! Dala! Nice one. Wag ka na pula! Huli! Sila. Mamaya. Tanong tayo. Screen. Tira, pakita mo yung ano. Ooh!
Puta, lupit mo. Okay lang. 8 minutes. Kamu kanan lang. 8 minutes. Okay, no? Bigay, balik. Ayan, tira. Tira na. Tira pa. Hey. Wah. Traveling. Lap. Walang pound. Ganda sa akin. Tira mo na. Sige, okay lang. Lalaki kasi, dalawa. Okay. Kaya Ben. Oh, kaya naman para makashoot ka mamaya. Box. Balik kita. Nice. Wow. Lagitik na eh. Buhay ka pa, Carlo. Kasyan. Tingin ka muna sa akin. Tingin ka muna, no? Kalabas ka na sa andar, ha? Hawak. Ayan, no? May dalawa na. Oo. Iba kayo may tuloy. Teka, kuwaro, wait. Hawak. Uy, pinapa! Blue kanina, blue. Black naman. Oh, black. Gaya ni Ruben. Punta! Ay! Pound! 24. Ligaw lang to eh. Baba! May galit. Iba yung hawak sa'yo. Box sa'yo. Makapipinalitan yan. Apat na lang oh. Ilang team na yan? Tatlo lang, boy. Apat na. 14 pounds. Tatlo lang. Apat na. Dalawa sa akin eh. Ay! Paring for penalty eh. Okay. Shot! Hey! Pala! Nice one! Nice! Taas kamay lang! Sige na! Wala! Ay! Hey! Kailan ka, no? Kulangin! Hey! Good ball. Eman Blue! Akin na yung nakating. Hindi, basta doon na. Red doon. Gitna ha. Ibabaw. Kopya! Wala. Sorry, bagal. Ganun lang. Nice. Balik. Short. Hey! Bawa agad. Wala agad. Ako na. Ilalim na, wala. Dalang.
Boss. Tingin, boss. Boom! Boss, tingin, boss. All 75. 4 minutes, 24 seconds. Nice. Gila. Blue. Oh? Baba. Time out, blue. Defense sa block. Tamang kanan. Baba ako tayo. Nandara. Tira. Yung pin! 10 to shoot. Tas kamay. Ayan o. Pag ako hindi pa na-assure Ruben, lalabas na ako. Wala! Next one! Nag-isip sa ere. Kapapilo yun. Bola. Diretso lang. Babaya na po. Pare. Nice. Wala. Ikot, dami. Baba, ilalim. Hey. Kita, putar. Hey. Labas. Hala. Ito magsasalo. Sagad. Baba. Good lang. Masa ka naman. Bola. Kumagat ka. Pun. Ay! Good. Bay. Foul. Dalawa lang pala. Dalawa lang, ha? Dalawa 18 ba sa inyo, pre? Sino po yung pre? Sa kabila. Nice. Sabay. Hindi, dito, sa taas. Hyper. Hindi, si ano? Kenneth. Iba. Shot. Aray, mag-jogging ka lang. Depensa lang. All. Kunin niyo nila sa libong. Ayun, tuwan, yan lang. Pasay! Ayun, go pa lang, pare, kunanin niya. Kunin niya muna, pero. Nice. Ako ang babanday. Short! Good lang. Hey! Walang dito isa. Nice! Landog! Ay, Landog! Bugsak si Kulit. Pakalan mo ang mukha mo, isa pa! Shot! Ako na mag-sit lang sa... Hey! Lubong! Silang! Dalawa lang, wait mo muna. Taas lang! Ay! Nice ako, Yamik. Ay, Paul! Ay, Salve! Puta. Favorite! Panlamang ah. Gandang laban. Gandang laban, pero walang kalaban.
Isa. Port na yan ah, port na. Busoras! Sige, kaya! Good! Baba! Puta, abulin na naman kayo. Harap! Gumagano! Trapel! Ayun, baba! Huli! Dalawa! Oras. 14 seconds. Baba! Pwede yun, no? 14 seconds. Time out muna kami. Time out na kayo? Oo, 14 seconds. 14 pa. Hindi, time out na kayo. Time out na. Okay. Nice. Doon. Mick, bola Mick. Receive. Kita. Foul! Utik na yan. Talo pa na naman ang blue. Sure ball yan eh. Di magmimintis eh oh. Overtime na lang, wala namang kalaban ng green eh. Alawin ko. Ay! Good! Ay! Ah! Boss, tingnan ba yung boss? Ay puta na loobat! Putik na yan! Ay, hiningal! Oy boss, ano? Check! Okay. Wala susundot. Woo! Overtime! Oras, Pete! Tao mo na yan. Bien! Blue ball! Utek mo, game winner! Wala! Picture! The blue team defeated the black team with a score of 89-88, thanks to Carlo Capitbat's breathtaking game winner. The black team's twice-to-beat advantage has been erased, and now there will be a do-or-die game on Saturday. Winner takes all. The victor advances to the finals, while the loser fights for third place. Lucky Araya was named best player of the game, with 27 points, 13 rebounds, and 5 assists.